जों दिनै नरक प्रेस मिडिया रकबाय तामनि बागै कक सारानि बागै मारिंखा मियानि लामा कासुमानो किटिंगै तांगै होमबा पार्लामेन्ट मियाओ बिल पास उनखा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट न तियै आबनो चिनी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ताई चिनी और TSF ताई आतिशा जों IPF तितिप्राहा आयेन पितिरगो आबनो खाफुर जागै जों समर्थन खालायगिया आरो खालायमानि यागुलो मियाओ चिनी बर'र प्राय 16 जना दुखुमांखा खरकताम खरकब्रै बेलायखाय गुलिकक जागै ताबुक थैतै सुमित देबबर्मा बेलायखाय सिरियास आरुनि बिसिं ताई पहर शंकर रवि ललित ओ बर' रक ताबुक हस्पिटालाइज जिबिब ओ जिबि नायजांनाय जों खोनाबो खरकसान कलकाता रेफार खालायनानै ओङै दंखा थाङा थां साइमिया आबनो गभर्नमेंट बिनि रां बाय नायै गाहाम ग्रोंखाय नगो तुबायना बागै उ सिरियसलि जे इनजुर्ड रंनो जों नायो 10 लाख खाय रांना बागै ताई बाकी रंनोबो ताबुक सावै नोङै दंना बागै प्राय 5 लाख खाय रंना बागै जों सानो IPF तिप्राहा आं अरो जों तिनि सानाख्लायो अ साल इंडिया गभर्नमेंट चिनि बोखानो बुजिलिया जों कमरि थांथन आबो नायो आबोनि बिफिरिं मिया रसारखा रसायरांनिया तांनि रसायरांनाय कायसा जाति बिनि हा बिनि नक ब माइनरिटी गै कमाय थांमानि ताबु ताइबसे मोदी सरकार फाटानि बरंनो 71 नि फाइनाय रंनो इंद्रा मुजिद चुक्ति रमानि जे चुक्ति खायमाना आबनो सबायै ताबखाय 2016 न एमेंडमेंट खायसे बरंनो सिटिजेनशिप रुबायना बागै जे पार्लामेंट बिल पास खायमानि आबो चिनि तिप्रा सारक कुकुबुय थै करिंगिसे जों तिनि आबो सहि दंगा खालायो मिया कुबुनि हावो हंकाय साक सुइसाइड थैनकामु जों साक गुलि सावै थैकामु तबसे चिनि बर' हायमिया हनजागै दङ र ताम थैकाबा जोंनिया मुंसा थैलाया हायपान जों हायमिया हनजागै दङ आरो रसारमानि बिफिरिं रसारमानि जों नुखा अरो जे कगजांनाय र बर' खेरमबाय हेल्थ गनि फाइमानि यागुलो लामावबो कासु जाखा साबो कासु मानि पुलिस बाहिनीनि बिसिंनो कासु हनै YouTube रगो नुखा आबरक बेलायखै सेलेमा सिंसा बरंनो कगना हंकाय याकुं तला कगदि साय हंकाय तामङै खाख्लाबतै गुलिकक तानबाय को बप्तै सेलेमा क्लाय बप्तै नायसेलेमा क्लाय जों तिनि आबो मा साताय क्लायो एबं आबोनि बागै अ 8 तारिख हंकाय जों बुसकांनि 20 रग हंकाय खाहामिया सालमा पालायनाय सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारो तामनि बागै मानि अ सालनो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायो जोंनोबो बुथारनानि बागै जे बिल पास खायो ताई अरो गुलि बकगो अबनो जों खाहामिया सालनै पालायनानि बागै जों कवानजि बेंकाय कालो दिवस पालन खायनानि बागै जों दाबि खालायो जोंबो खायसिनाय एवं जों IPP तिप्राहा ताई बिचार विभागीय तदन्त जों नायो आबनो बागैनो जों तिनि ताई कैसा दाबि जों सानो चिनि बर'नो मोथाङै नारना बागै लोकसभाओ जे बिल मिया पास खायमानो न ताई इसा प्रत्याहार खायना बागै जों केंद्र सरकारनो आह्वान खालायो आबो सिमिया ताबुक स्वराष्ट्र मंत्री होम मिनिस्टार जे विप्लव बाबु टोटाली बनो जों खुनि मंत्री हिमानो ए खुनु मंत्री ब व्यर्थंखा ब डिफल्टारंखा बिनि खुनि मंत्रीनि ब स्वराष्ट्र दप्तर याकानानि बागै जों बनो जों IPF तिप्राहा दाबि खालायो ताई कैसा चिनि माननीय बरंगनां बुराजा NC देबबर्मानबो तिप्रा सारनो मोथांना बागै
তাই মেবার বাবুনো ব মোথাङा बागै मेबार बाबुनो ब टिप्रा सानो मोथाङा बागै बरंनि एसी गारि एसी रूम मन्त्रि याकारै এই टिप्रा सानो आं फेमल'गैया दिनैलाय आं याकारथिना याकारै फायै अ जागाव फायै ताई इक सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिनबो प्रतिबाद खायै टिप्रालेण्ड आन्दोलनाव आं पखा बिसा सयके आं टिप्रालेण्ड दाबि खायनायनि बागै आं चाइटकफिनाय नै ब थुमानि सिजावै इमान कर्मा सिजावै फायजाथन नै जों टिप्रा हा आइपिएफटि कबगु आबनि लगी बीजेपी नि जत्त एबेले टिप्रा सारंनि आबरंनो ब बीजेपी याकारै टिप्रा सारंनि बागै आलादा राज्यनि बागै फायै जों बाय जत्तनो खा बाक्सा खु बाक्सा काय आगो फायतो हनै कबगु जों अमाहायके कबगु बरनो तिनि जों ताबो आईएनपीटी आईपीएफटी टिप्राहा एनसीटी टीएसपी ताई टीएसएफ आतिशा इवेन एनसी बाबुनि आईपीएफटी तुमुं थांचाखाय जों कक साबलायै ग्रेटार इन्टारेस्ट मुभमेन्ट खालामनाय बागै जों रेडि दङ प्लास जों आसुंनाय जों आं मुइथु खालायनो नांगौ 1974 सालाव 28 तारिख फेब्रुवारि जे पुरो सुकुमय सेनगुप्त चीनी पंच त्रिपुरी बागै 2000 स्क्वायर साइड वर्ग माइल सबाय पुरो आपुरो जों तमा आबो टिउजिएस टीएसएफ थैमुरमुरुं तंमानि ट्राइबेल कन्वेंशन गई पुला गणमुक्ति परिषद सीपीआई नि गणमुक्ति परिषद खाय और जों आगरतलाव जे चिल्ड्रेन पार्क ट्राइबेल कन्वेंशन गई त्रिपुरा सारंनि रिजार्व सबायथिनि थानजाखाय फाइट खालामनानै जों नुखा आपुरो बृहत्तर आन्दोलन खायै आपुरो जों पुला ब्लक डेपुटेशन नुखा ताई 10 जुलाई 1974 सालाव आगरतला चिल्ड्रेन पार्क टीएसएफ टीयूजीएस टीयूकेएस नारी बाहिनी जत्त थानचांगै मुया जानाय चाखै जानाय जिनाबाद गारिं तांनाय हुक हंगाय जिनाबाद कसाक कुफुर हुंलिया बुनि तला तंलिया ताई सिक सिदिल मारनाय रोमान हरद बाय कक बरक मा फोरोंनाय जागा किफिलि मारनाय ताई महाराजानि रिजार्व सबाय मानो ताई बिसा उद्धार मा खायनाय नै जों आफुरु बृहत्तर आन्दोलन खायै जे 1974 साल 10 जुलाइनि आन्दोलननि रेफारेन्ट 1984 साल 23 आगस्ट 6 मानमानि जों दिनै नुखा आबा हायखाय ताबो आं जत्तनो आह्वान खायनायो इना आकया एनआरसी नुसिया फारि एडिसि आलाकानो टिप्रालेण्ड सानलायै जत्त फाइट खायनानि आबा हाय सम मत पुसन खायदि खायै मुभमेन्ट खायाखाय चीनी थानी आईपीएफ टिप्रा हान थानी ताई कुनो लामा नुजागलिया कारण ताम माने ताबु पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांलादेश उसिकां अखिल गगৈ बो दिल्लीओ साका 1,90 लक्ष आरोनि हिन्दू बांगालिर फाइ दङ फाइनाय तावगो बान थेजांनो बान सबाय रेखा मोदी सरकार ओ बान सबाय माय ताव हो काय जतन हापकाय निनि बरमुरा 18 मुरा लंत्राय साकां सारमुनार ताय तंना नंनियान पुंगै थानाय पुंखायसो जों 0 पॉइंट तो फाइनाय फागे नों ताब फाइनाय नाय और जों साइड लाइजा एनसी देबरमा 80 लाइखना हरिना देबरमा प्राय 90 लाइखना ताय कबामा 90 लाइजा गरक दङ नरं 90 लाइजा ताय 10 बছर थियानो जों अबुर देबरमा बिनय देबरमा बुद्ध देबरमा अमिय देबरमा जगदीश देबरमा साइड लाइजा दं नरक तुमु 80 लायै थैबायखाय नेक्स्ट जेनेरेशन अवस्था तमनाय आबन वान सुबि फाइदिसो जत्त दामसिगामबनो नासिलामा सेलेंमा याकारै थांचांगानि फाइचिं फारि कांग्रेस याकादि बीजेपी याकादि जत्त सीपीएम याकादि याकारि फारि थांचाखाय मुभमेन्ट खालायनाय ताय थुलिया ताय चालिया आमाहायके जों आह्वान खालायो जों आईपीएफ टिप्राहा একটা বিরাট একটা ঘটনা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সেটা হয়েছিল এটা বিরাট একটা ঘটনা সেনসিটিভ
ভেরি মাচ সেন্সিটিভ, কারণ যেহেতু লোকসভায় পাস হবে, মানুষের উপর উত্তপ্ত আশঙ্কা, এটা সম্পূর্ণরূপে বিজেপি সরকার দায়ী, ত্রিপুরার বিজেপি সরকার দায়ী। কি বলুন, আমি বলবো সেটা ঠিক বিজেপি সরকার দায়ী। এটা বাঙালিও দায়ী না, ত্রিপুরাও দায়ী নয়, আপনারা সাংবাদিকও দায়ী নয়, আমরাও দায়ী নয়। বিজেপি সরকার কিভাবে দায়ী? মানে কোন আর উনি যে বিল পাস করছেন, আপনারা নিচে অবগত আছেন, 1941 টার্নিং পয়েন্ট, 1946 টার্নিং পয়েন্ট, 1947 টার্নিং পয়েন্ট, 1954 টার্নিং পয়েন্ট, 1963 টার্নিং পয়েন্ট, 1971 টার্নিং পয়েন্ট, 1972 21 জানুয়ারি টার্নিং পয়েন্ট, আজকে টার্নিং পয়েন্ট। এই টার্নিং পয়েন্ট এত দীর্ঘ দিন যাবত যে টার্নিং পয়েন্ট, এটা হয়তো আপনারা অনুধাবন করবেন না, আমরা অনুধাবন করি, আমরা অনুধাবন করি। আপনি যদি আমার হয়ে দেখেন, নিচে আপনি দেখবেন, হ্যাঁ একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই টার্নিং পয়েন্ট থেকে মানে উঠে আসা আমাদের পক্ষে মনে হয় পৃথিবী থেকে একটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এটা কেউ আর রোধ করতে পারবে না, কেউ না, এটা কেউ না, আমাদের কেউ রোধ করতে পারবে না। আর যদি সহবাসস্থান আপনার যদি আমাদের বাঙালি ভাইরা যদি হ্যাঁ মনে প্রাণে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য যদি চিন্তা করেন, তাহলে একটা পথ আছে, আর হবে না। সেটাই বিজেপি সরকার কি বিজেপি কি কংগ্রেস, সব পলিটিক্যাল লাভালাভের জন্য ওরা ব্যস্ততা। একটা জাতি পৃথিবী থেকে নিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, সেটা চায় বিজেপিও চায়, কংগ্রেসও চায়, সিপিএমও চায়, পলিটিক্যাল নামে। কি বলবো বলুন, এই টার্নিং পয়েন্টগুলো এত টার্নিং পয়েন্ট হলো, বুকে পাতায় পাতায় ইতিহাস আজকে আমাদেরকে ম্লান করে দেখছে। কি হবে এই ত্রিপুরীদের ভবিষ্যৎ? একদিন জিরো পয়েন্টে যখন আমরা এসে যাবে, কেউ আর থাকবে না, শুধু এই কোথায় মিউজিয়ামে দেখবেন আপনারা, এই হইল কলয়, এই হইল ত্রিপুরা, এই হইল রিয়াং, এই হইল জমাতিয়া, এই হইল হালাম, এইভাবে দেখবেন, শুধু উপভোগ করবেন। দিস ইজ দ্য রিয়াং, দিস ইজ দ্য ত্রিপুরা, দিস ইজ দ্য কলয়, দিস ইজ দ্য হালাম, এইভাবে দেখবেন। কোথায়? মিউজিয়ামে, একদিন মিউজিয়ামে দেখবেন আপনারা। টু আওয়ার লাইফ, আমি যদি এখন 63, আই মাস্ট কম্পেয়ার টু, মানে আমার বুক ঠেলে দেব সেই কোথায় অস্ত্র, আমাকে প্রথম মরতে হবে। একটা জাতির উদ্ধারের জন্য নেতাজি ফাইট করেছিল, ভারত স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসি মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই ভারত স্বাধীনতার জন্য মানবন্ধ করেছিল। তখন ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই উগ্রবাদী, সেই সন্ত্রাসবাদ, কিন্তু ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী। আজকে আমরাও সেখানে এরকম অবস্থা, হয়তো অন্যান্যদের মুখে আমরা সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু আমাদের চোখে অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। এখন আমাদের